coming soon! Welcome to UPC Bagger! So today, guys, arita karon na rin kayo nag-prepare para sa aton upcoming event sa 76 Founding Church Anniversary karong 25. So, dali, mag-interview ta guys. Mag-check ta sa mga aton youth karon kung ano ilang nga ginahimo. Come. Let's go! So, as you can see, may mga preparation na rin, no? So, hi sa youth sa Bagger. So, subong, upod natin si Brother Charles, no? Aton siya i-interviewon kung ano yung feeling karon, lalo na sa palabuton tanga church anniversary. So, hi! Excited ko na para sa atin na 76th na church anniversary. So, as of the moment, nag-layout kami para sa designs naton sa aton natubangan. So, ano daw ko na-feel? Grateful and happy. Kaya naka 76. Yay! Yay! So, thank you so much, Brother Charles. Karon, darita karon sa mga nagagunting sa mga letters. So, ato sila interview ko, no? Ano yung feeling? So, Brother Luke! Kamusta? Okay lang. So, karon, ano yung feeling? Karon nga, lapit natin anniversary. Excited. Guys, anong ganun siya? Nonchalant siya. So, intindihon ka na lang, no? So, kay sister, ano na lang ta? Sister Girly! Sister Girly! Hi! Ano na mo diha? So, dapat masanay na ka, te girl. So, karon, ano yung feeling, te? Thank you for that wonderful question. I'm feeling excited at the same time. I'm expecting many things like, syempre, it's anniversary, damo mga visitors, and damo ma-meet ng mga new faces, and of course, we are expecting for the Word of God. Amen! Praise God! So, karon, nakataman ta sa aton men, no? So, ari si Brother Lando. So, Col, ano yung feeling karon, Col? Masaya. Kahit kasi mayroong nagdagyaw kag hapit na lang ang 76 founding anniversary sa Bagger Church. Yeah. Happy. Happy kayo ka. Happy ko kayo. Kag padamo gid nga salamat kag happy anniversary. Wow. So ba nga pa si Brother Jenoy, ask po siya kung ano yung feeling karon. Hello, may hapon. May hapon. Ang feeling. Hindi na ko feeling. I'm happy because maraming trabaho sa coming namin na 76th anniversary. All invite sa inyo tanan diha na nakakita diri karon. Okay. So karon natin interview natin mga LM na kung ano nila feeling subong. Busy kayo sila. Excuse me mga madam. Good afternoon. Good afternoon. So subong mamangkot ko kung ano yung feeling karon sa lalo na lapit natin nga anniversary. Excited na kami. Kaya syempre, excited kami kaya kami diri subong kapag-interview. Ibig sabihin ba ang wala diri excited? Hindi excited lang kami tanan. Yeah. Ikati yan. Excited to celebrate the 76th anniversary. Kaya paminta na. Kaya nakaabot pa kita sa 76 founding anniversary. Blessed to be part of 76 founding anniversary. And we are inviting everyone to please be here on December 25 at 8 o'clock in the morning, and also December 24 we'll have our evangelistic service, and together with our guest speaker Reverend Anthony Ayan Tupas, and we are inviting everyone, and be here and be blessed. Oh my God. God bless us all. Yes. Thank you po. Thank you. As you can see, tanan kami excited sa among palabuton na church anniversary karong December 25. So, we are inviting you all. See you and God bless.